17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। कर लो गिरफ्तार उनको। केजरीवाल को जेल में भेजने से सबको रोजगार मिल जाएगा। देशत प्रकृतते चलि आछे कि शासकीय पक्षर द्वारा चलिছে नेকি বিৰোধী নেতাক কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপৰ প্ৰতিযোগিতা। ৰাহুল, লালু প্ৰসাদ, তেজস্বী, সিসোদিয়া, সত্যেন্দ্ৰ আৰু সঞ্জয়ৰ পাছত এইবাৰ টাৰ্গেট দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। বিৰোধীৰ মহাঐক্য হোৱাৰ ভয়ে খেদিছে নেকি শাসকীয় বিজেপিক। আজি অৰ্থাৎ 16 এপ্ৰিল দেওবাৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আবকাৰী কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত জেৰা চলাবলৈ CBI কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে। সেই অনুসৰি আজি CBIৰ আদালতত হাজিৰ হৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। অৰ্থাৎ 2024 পূৰ্বে বিৰোধীৰ শক্তিশালী কণ্ঠ টেটু চেপি কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰি নিঃশেষ কৰি দিয়াৰ কৌশল ৰচনা কৰিছে নেকি মোদী চৰকাৰে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ আদিত্য ঠাকৰেই আজতকত দিয়া এটা সাক্ষাৎকাৰত দাবী কৰিছিল যে ঠাকৰেৰ ঘৰত গৈ একনাথ সিন্দেই কান্দি কান্দি কৈছিল যে মোক বিজেপিৰ সৈতে সামিল হ'বলৈ দিয়া, অন্যথা মোক জেলত ভৰাই দিব। কিন্তু এই দাবী কিয় কৰিলে আদিত্য ঠাকৰে? চকুৰ আগত আপৰ দুই মন্ত্ৰী ক্ৰমে মনীষ সিসোদিয়া আৰু সত্যেন্দ্ৰ জৈন, NCP দলৰ দুগৰাকী মন্ত্ৰীক আৰু শিৱসেনাৰ সাংসদ সঞ্জয় ৰাউতক কিদৰে বিজেপি চৰকাৰে ED আৰু CBI ব্যৱহাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰিলে সেয়া সকলোৰে জ্ঞাত। ঠিক সেইদৰে গুজৰাটৰ চুৰাটৰ এখন নিম্ন আদালতে ৰাহুল গান্ধী 2 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিলে সেয়া নিশ্চয়কৈ সকলো জ্ঞাত। কিন্তু তেনে সময়তে কেইমাহমান পূৰ্বে উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ সংগ এৰি বিজেপিৰে মিত্ৰতা কৰি 40 জন বিধায়কক লগত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিল একনাথ সিন্দে। সকলো ঘটনা জল পটপট। এতিয়া দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পাল। কেজৰিৱালক কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপৰ বাবে যুঁজা চলাই আছে সেয়া জল পটপট হৈ পৰিছে। কিয়নো যোৱা 12 এপ্ৰিলৰ দিনা বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ, উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তেজস্বী যাদৱ আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বিৰোধীৰ মহা ঐক্যক সন্দৰ্ভত ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰি এক আলোচনাত মিলিত হৈছিল। তাৰ পাছতে হঠাৎ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল CBI আৰু জেৰাৰ বাবে তলব কৰিলে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। শাৰীৰিক মানসিক হাৰাশাস্তি দি ভয় ভাবুকিৰে ED CBI অভিযুক্তৰ মুখৰ পৰা মিছা বাক্য উলিয়াইছে। মোদীৰ শাসনত এইবোৰ চলি আছে কি? দিল্লীৰ ৰাজনৈতিক নেতাৰ নাম ল'বলৈ হেঁচা দিয়ে নেকি ED CBI? पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ ये है कि सुनाई नहीं दे रहा और जॉ पेन ऑन ओपनिंग माउथ। और इन्वेस्टिगेशन पे पता चला राइट ईयर माइल्ड टू मॉडरेट मिक्स्ड हियरिंग लॉस, लेफ्ट ईयर सीवियर टू प्रोफाउंड मिक्स्ड हियरिंग लॉस। उसके कान के पर्दे फट गए, उसको सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा चंदन रेड्डी से ED क्या उगलवाने की कोशिश कर रही थी? उसको क्या कहने का दबाव डाला जा रहा था कि उसकी इतनी पिटाई करी कि उसके कान के पर्दे फट गए? उसको किस कागज पे दस्तखत करने के लिए कहा जा रहा था? और उसने झूठ बोलने से मना कर दिया तो उसकी पिटाई की उन्होंने। इसके बाद अरुण पिल्लई हैं कोई, उनको धमकियां दी गई, टॉर्चर किया गया, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया अगले दिन। उस दिन तो उनसे कुछ लिखवा लिया, कहीं साइन करा लिया, लेकिन उसके 2-4 दिन बाद उन्होंने कोर्ट में बयान दिया कि मुझे टॉर्चर करके बयान लिया गया। समीर महेंद्रू से टॉर्चर करके बयान लिया गया, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। मनस्विनी से टॉर्चर करके बयान लिया गया, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। भूषण बेलगवी से टॉर्चर करके, ये 5 नाम तो मेरे पास नहीं है, पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को टॉर्चर कर करके बयान लिए गए। ये हो क्या रहा है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जितने लोगों को ये बुला रहे हैं सबको मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसे एक कमरे में उस व्यक्ति को बिठा रखा था, दूसरे कमरे में उसकी वाइफ को और उसके पिताजी को बिठा लिया।
और उसको बोलते हैं कि या तो इस कागज पे साइन कर दे, नहीं तो तेरी पत्नी को और तेरे पिताजी को भी जेल भेज रहे हैं। ये चल क्या रहा है? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये चल क्या रहा है? जहां कोई घोटाला नहीं हुआ वहां पे कोशिश की जा रही है जबरदस्ती करके, लोगों से जबरदस्ती करके, मार के, पीट के, धमकियां देके बयान लिखवाने की। एक व्यक्ति है, उससे कहा गया कि कल देखते हैं तेरी बेटी, उसकी 2 जवान बेटियां हैं, कल देखते हैं तेरी बेटी कॉलेज कैसे पहुंचती है। ये जांच चल रही है इन लोगों पे कि मेरे मुवक्किल के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप दिल्ली के पॉलिटिशियंस का नाम लीजिए। ये इनकी जांच चल रही है। কোট হেৰাল কেলেংকাৰীৰ 100 কোটি টকা যধে মধে য'ত ত'ত তালাচী চলায়ো কিয় খৰচ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰা নাই CBI-এ? ঘুষ দিলে বা ল'লেহে কেলেংকাৰীৰ ধনৰ উৎস লাভ কৰিব? ये आरोप लगाते हैं कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और दी गई। वो 100 करोड़ रुपया कहां है? एक नया पैसा कहां है? वो 100 करोड़ रुपया सब इतनी 400 से ज्यादा रेड हो चुकी हैं। मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड हो गई, इतने सारे दूसरे लोग, वो पैसा है कहां? एक नया पैसा नहीं मिला 100 करोड़ रुपए का, ना कोई ज्वेलरी मिली, ना कोई मनीष जी के घर पे गद्दे भी फाड़ दिए इन्होंने, उनके गांव भी हुआ है, उनके बैंक लॉकर भी छान मारे, कुछ नहीं मिला 100 करोड़ में। फिर आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ है जी। गोवा के हमारे जितने वेंडर्स थे जिनसे हमने काम कराया था, सारे वेंडर्स पे रेड मार चुके हैं लोग। सारे वेंडर्स को इन गिरफ्तार कर करके स्टेटमेंट ले चुके, वहां कुछ नहीं मिला, सारी पेमेंट चेक से हुई है हमारी। सारा हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ, वहां भी कुछ नहीं मिला। गोवा चुनाव के अंदर इनको धेला नहीं मिला, तो पैसा गया कहां? अरे पैसा तो तब मिलेगा ना जब रिश्वत ली गई होगी और रिश्वत दी गई होगी। 17 ছেপ্টেম্বৰত মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক 1000 কোটি টকা দিছিলোঁ। এতিয়া মোদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, সোধপোছ কৰক। তথ্য প্ৰমাণ অবিহনে কাৰোবাৰ মুখৰ কথাত কাৰোবাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে নেকি? आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। कर लो गिरफ्तार उनको। ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होकर कुछ भी कह देगा। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए थे। गिरफ्तार करोगे इस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को? भाई मेरे पास कुछ सबूत तो हो कहने का। कोई तो मैं कहूंगा भाई मेरे पास ये सबूत है, मैंने दिए थे। ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होकर कह देगा और गिरफ्तार कर लोगे। 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए दिए गोवा चुनाव। अरे कहां है सबूत? कोई सबूत नहीं। যদি কেজৰিৱাল ভ্ৰষ্টাচাৰী তেন্তে দুনিয়াত কোনো ভাল মানুহ নাই। যাৰ মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে কেৱল ভ্ৰষ্টাচাৰ, তেওঁৰ বাবে ভ্ৰষ্টাচাৰটো কোনো ইছ্যুৱেই নহয়। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। ऐसा शख्स देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? पिछले मार्च के आखिरी हफ्ते के अंदर मैंने इतने सारे असेंबली के अंदर इतने सारे गिनाए थे भ्रष्टाचार जो इन्होंने किए, इतने भ्रष्टाचार गिनाए थे। इन्होंने तो मेरे को तभी कह दिया था उस दिन, जिस दिन असेंबली में मैंने स्पीच दी थी, शाम को संजय सिंह का मैसेज आया कि अरविंद जी अब अगला नंबर आपका है। কেজৰিৱালক জেলত ভৰালেই দূৰ হ'ব নেকি দেশৰ সমস্যা? কেজৰিৱালক জেলত ভৰালেই দেশৰ সকলো নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰি লাভ কৰিব নেকি? কিন্তু অহংকাৰৰ সন্তুষ্টি নিশ্চয়কৈ লাভ কৰিছে বিজেপিয়ে। CBI আদালতত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে এইদৰে দাবী কৰিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। ये लोग धमकी दे रहे हैं कि केजरीवाल को जेल में भेज देंगे। भेज दो, जरूर भेजो। इससे क्या होगा? देश की समस्याएं दूर हो जाएंगी। केजरीवाल को जेल में भेजने से सबको रोजगार मिल जाएगा, सबको शिक्षा मिल जाएगी? नहीं ना। हाँ, आपके अहंकार की संतुष्टि जरूर हो जाएगी। 8 साल में मैंने दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दिए। 30 साल में आपने गुजरात का एक भी स्कूल ठीक नहीं किया, एक भी स्कूल।
जब आपको गुजरात में एक स्कूल में जाके फ़ोटो खिंचवानी थी तो उसके लिए भी आपको पूरे गुजरात में एक भी स्कूल नहीं मिला। आपको टेंट में एक नकली क्लास बना के फ़ोटो खिंचवानी पड़ी। 8 साल में मैंने दिल्ली में ढेरों मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, अस्पताल बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, शानदार इलाज कर दिया। 15 साल में मध्य प्रदेश में आपसे क्यों नहीं हुआ? প্ৰশ্ন হৈছে বিৰোধী মহাজোঁট হ'ব বুলি আশংকা কৰিয়ে এতিয়া বিজেপিৰ ভিতৰচোৰাত খলকনিৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি? সেয়েহে 2024 নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে ইডি CBI ব্যৱহাৰ কৰি এজনৰ পাছত আন এজন নেতাক কাৰাগাৰত আবদ্ধ কৰি 24 ৰণ জিকাৰ কুচকাৱাজ কৰিছে নেকি বিজেপিয়ে? এনেবোৰ প্ৰশ্নও নুঠা নহয়। কিন্তু বিজেপিত যোৱাৰ পাছত মুকুল ৰয়, শুভেন্দু অধিকাৰী, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে নেতা যেতিয়া ৰজা হৰিচন্দ্ৰ হৈ পৰে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ বিস্ফোৰক অভিযোগো আছে সেয়া একেবাৰে নাইকিয়া হৈ পৰে আৰু তেওঁলোক হৈ পৰে একোজন পবিত্ৰ ৰজা হৰিচন্দ্ৰ। কিন্তু যিসকলে বিজেপিৰ ওচৰত আপোচ নকৰে বা বিজেপিৰ ওচৰত মূৰ নুদুৱায় তেওঁলোকৰ গতি মনীষ সিসোদিয়া, সত্যেন্দ্ৰ জৈন, সঞ্জয় ৰাউত, ৰাহুল গান্ধী, লালু প্ৰসাদ যাদৱ, পুত্ৰ তেজস্বী যাদৱ আৰু শেহতীয়াকৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ দৰেই অৱস্থা হ'বগৈ বুলি চৰ্চা চলিছে। অৰ্থাৎ 2024 পূৰ্বে বিৰোধী নেতাৰ কণ্ঠৰুদ্ধ কৰাৰ বাবে তীব্ৰ গতিত কৌশল ৰচনাত ব্যস্ত কেন্দ্ৰীয় বিজেপি, নহ'লেতো উপায় নাই। কিন্তু এয়া সঁচাকৈ সুস্থ গণতন্ত্ৰৰ উদাহৰণ হয়নে? বাকৰুদ্ধৰ কৌশল চলি থাকিলে সঁচাকৈয়ে ভাৰতত গণতন্ত্ৰ থাকিবগৈনে? বিৰোধী শূন্য কৰি 24 নিৰ্বাচনী যিখন পথাৰ তাত অকলেই গ'ল দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিব নেকি বিজেপিয়ে? আৰু গণতন্ত্ৰত বিৰোধী জানো অপৰিহাৰ্য অংগ নহয়? কিন্তু এনেকৈ বিৰোধীক টেটু চেপা আৰু কিমান দিন চলি থাকিব বা বিৰোধীৰ ফালেহে যি CBI বা ইডিৰ যি ঢাল বা তৰোৱাল কিয় বিৰোধী নেতাৰ ফালেহে কেৱল গৈ আছে সেয়াও প্ৰশ্ন কিন্তু নুঠা নহয়। সেয়াও সৰব চৰ্চা চলিছে সামাজিক মাধ্যমত। ইয়াৰ লগে লগে মই কল্পজ্যোতি শইকীয়াই বিদায় লৈছোঁ আৰু এনেধৰণৰ যিসমূহ নিৰপেক্ষ বিশ্লেষণ বা বাতৰি সেইসমূহৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব নৰ্থ ইষ্ট নাও। ধন্যবাদ।